बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और भारत की जो कशीदगी है उसका नुकसान अफ़गानिस्तान को भी हो रहा है। अफ़गानिस्तान के ताजरों को, अफ़गानिस्तान के अवाम को इस चीज़ का क्या नुकसान पहुँच रहा है, आज की वीडियो में ये बात करेंगे। और दूसरा मौजू जो इंतहाई अहमियत का हामिल है, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखता है। हालिया दौरा जो इसहाक़ डार ने किया था काबुल का, उसमें कुछ ऐसी पेशरफ्त सामने आई है कि जिस पर ज़्यादा बात नहीं की जा रही। एक तो खुल कर नहीं बताया जा रहा कि डील क्या हुई है। कुछ बाखबर ज़राए बताते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के बीच में खुफिया डील हुई है, और वो खुफिया डील जो हुई है वो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स के हवाले से हुई है। एक तो रीलोकेशन का मामला है, यानी जो मशरक़ी सूबों में आबाद पाकिस्तानी मिलिटेंट्स या उनकी फ़ैमिलीज़ हैं उनको मुंतकिल करना अफ़गानिस्तान के वस्ती सूबों में या शुमाली सूबों की तरफ। और इसमें पहला जो एक मरहला था वो 2000 फ़ैमिलीज़ का था, जिनको मुंतकिल किया जाना था गज़नी। यहाँ 600 ख़ानदानों को मुंतकिल भी किया गया। इस हवाले से मैं पूरी तफसील एक वीडियो में पहले बता चुका हूँ। अब जो हालिया दौरा हुआ है उसमें बज़ाहिर जो एलामिया जारी किया गया है या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई काबुल में, तो उसमें ये बताया गया कि जी ट्रेड के जो मामलात हैं, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो तिजारत है उस पर ज़्यादा बात हुई है। जो सरहदी गुज़रगाहों पे मसाइल हैं, जैसे तुरखम बॉर्डर पे जो मसाइल हैं, उन मसाइल का हल जो है ये इस पर बात हुई है। और फिर अफ़गान मुहाजिरीन के मामले पे बात हुई है, और साथ साथ सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उन पर भी बात हुई है। अब सिक्योरिटी का जो मामला है, ज़ाहिर है कि इसमें पाकिस्तानी जो मिलिटेंट्स हैं ये सर फहरिस्त आते हैं। और हालिया दिनों में आपको मैंने बताया था कि इस महीने हमलों में कमी आई है। पाकिस्तानी मिलिटेंट्स की तरफ से जो हमले हैं इनमें कमी आई है। इसके अगेंस्ट जब आप सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ देखते हैं तो उन कार्रवाइयों में इजाफ़ा देखने को मिल रहा है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं इनमें इजाफ़ा देखने को मिल रहा है। और कुछ जनूबी अज़ला ऐसे हैं खैबर पख्तूनख्वा के, ख़ुसूसन लक्की मरवत के कुछ इलाके ऐसे हैं कि यहाँ पर बाकायदा लोगों को बताया गया है कि यहाँ पे महदूद पैमाने पर ऑपरेशन हो सकता है। तो इसी वजह से लोगों ने नकल मकानी का सिलसिला भी शुरू कर रखा है। अब जब सिक्योरिटी ज़राए से बात होती है तो वो कहते हैं कि हमारी तरफ से आवाम को ये नहीं बताया गया कि जी आप अपना घर बार छोड़ें, नकल मकानी करें, लेकिन लोगों को मालूम है कि जी इन इलाकों में मिलिटेंट्स मौजूद हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। तो इसी खौफ के पेश नज़र वो नकल मकानी कर रहे हैं। और ये मैं लकी मरवत के हवाले से आपको बात बता रहा हूँ। मियाँ वाली के हवाले से तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने दावा किया है कि यहाँ पे एक ड्रोन हमला हुआ है और उनके 3 साथी जो हैं ये इस ड्रोन में मारे गए हैं। टीटीपी ने दावा किया है कि इस हमले में जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया वो अमरीकी ड्रोन था। बहरहाल इस हवाले से पाकिस्तानी हुकाम ने कुछ नहीं बताया। शुमाली वज़ीरिस्तान हसन खेल में जो एक कार्रवाई हुई और बताया गया कि जी 70 के करीब जो मिलिटेंट्स थे वो दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर, और इनके साथ जब झड़प हुई तो फिर उसमें 54 लोगों को, 54 मिलिटेंट्स को मारा गया। और फिर अगले दिन ISPR ने यह बताया कि मज़ीद जो क्लियरेंस ऑपरेशन वहाँ पे किया गया तो मज़ीद 17 लोगों को मारा गया। तो इस तरह 2 दिनों में टोटल 71 मिलिटेंट्स को मारा गया सिर्फ शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर। अब खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे इलाकों में आप देखें तो फिर इसी किस्म की कार्रवाइयाँ जो हैं इन कार्रवाइयों में हमें तेज़ी देखने को मिलती है। बाजवड़ हो, खैबर हो, वज़ीरिस्तान हो या फिर जनूबी अज़ला हो। अब जो जनूबी वज़ीरिस्तान में जो पिछली वीडियो में जिसकी मैंने तफसील बताई थी, एक हमला हुआ अमन कमेटी के ऊपर, उसमें 7 अफराद जहाँ बहक हो गए थे और इसमें ज़ख्मी जो थे वो 16 थे। इनमें जो कमांडर सैफुर रहमान के बारे में बताया था मैंने आपको, वो भी शदीद ज़ख्मियों में शामिल था। वो दम तोड़ गया है। अब कमांडर सैफुर रहमान समेत जो जा बहक होने वाले अफराद हैं उनकी तादाद 8 तक पहुंच गई है। कुछ ज़राए ये बताते हैं कि इस हमले में 9 अफराद जो हैं वो जा बहक हुए हैं। इस वाक़े की ज़िम्मेदारी जो है किसी ने अभी तक कबूल नहीं की, और ये मैंने आपको बताया था कि कमांडर सैफुर रहमान और कमांडर तहसील जो है, जो ख़ुद भी ज़ख्मी है, तहसील भी ज़ख्मी है, इनका ताल्लुक़ मौलवी नज़ीर ग्रुप से था जो किसी ज़माने में गुट तालिबान तस्वुर किए जाते थे।
اب یہ جو ایک معاملہ ہے کہ کیا افغان طالبان اور پاکستان کے مابین یہ ڈیل ہو چکی ہے کہ کارروائی ہوگی پاکستانی ملیٹنٹس کے خلاف، اور یہ کارروائی کس صورت میں ہوگی؟ اگر افغانستان میں ان پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا ہے تو کیا پاکستانی ملیٹنٹس کو وہاں پہ یہ پیغام دے دیا گیا ہے، یہ ان پر واضح کر دیا گیا ہے، یا اب افغانستان میں بھی وہ اس قسم کی کارروائی نہیں کر سکتے؟ اگر انہوں نے کوئی کارروائی کرنی ہے، اگر انہوں نے کوئی پلاننگ کرنی ہے، تو اس کے لیے پھر افغان سرزمین کا استعمال نہیں کرنا، اس کے لیے پھر آپ کو جانا ہے پاکستان اور سرحد پار کرنا ہے۔ اب اتنی بڑی تعداد میں ہم نے پہلی دفعہ یہ سنا کہ 70 یا اس سے زیادہ کی تعداد میں لوگ جو تھے وہ سرحد پار کرنا چاہ رہے تھے، شمالی وزیرستان میں داخل ہونا چاہ رہے تھے، لیکن جس طریقے سے محسن نقوی وزیر داخلہ پاکستان کے، انہوں نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ پہلے ان پر کڑی نظر رکھی گئی، ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، اور پھر یہ لوگ جب اندر داخل ہو گئے پاکستان کے تو 3 اطراف سے ان کا گھیراؤ کیا گیا، اور پھر ان میں سے 54 افراد کو مارا گیا۔ تو اس حوالے سے نہ تو افغان حکام نے کوئی کھل کے بات کی ہے، نہ پاکستانی حکام کی جانب سے کھل کر اس معاملے پہ بات ہوئی ہے۔ ہاں، یہ جو ایک معاملہ ریلوکیشن کا ہے، تو ریلوکیشن کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو لوگ وہاں پہ پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جو لوگ ہتھیار ڈال کر صرف اور صرف افغانستان کے اندر رہنا چاہتے ہیں، تو ان کے کاروبار کے لیے، ان کے روزگار کے لیے، ان کے ظاہر ہے کہ وہاں پہ وہ فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں، تو اسی لیے ریلوکیشن کا منصوبہ جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے۔ یعنی یہ صرف ان فیملیز کے لیے ہے، ان پاکستانی ملیٹنٹس کے لیے ہے کہ جو اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث نہیں ہوں گے۔ اب جو بقایا لوگ ہیں، اب ظاہر ہے کہ وہ افغانستان کے اندر تو اس طرح کی صورتحال میں لڑ نہیں سکتے۔ ایک خدشہ یہ تھا کہ اگر افغان طالبان ان کے خلاف کارروائی کریں گے تو یہ داعش کو جوائن کر لیں گے، داعش خراسان کو جوائن کر لیں گے۔ کھل کر لا تعلقی بھی افغان طالبان جو ہیں یہ پاکستانی ملیٹنٹس سے نہیں کر سکتے، اس کی بھی بہت زیادہ وجوہات ہیں۔ ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جب امریکہ افغانستان کے اندر موجود تھا، نیٹو فورسز موجود تھیں، اور طالبان جب ان کے خلاف لڑتے تھے تو پاکستانی جو طالبان ہیں وہ بھی افغان طالبان کے شانہ بشانہ غیر ملکی افواج کے خلاف لڑا کرتے تھے، اور جو موجودہ افغان حکومت کے اہم عہدیدار ہیں ان کو بھی جب پناہ ملتی تھی پاکستانی علاقوں میں تو یہی پاکستانی جو ملیٹنٹس ہیں یہ ان کو پناہ دیا کرتے تھے۔ تو ان کے آپس میں رشتے ہیں، ازدواجی رشتے ہیں، دیرینہ ان کے آپس میں تعلقات ہیں، تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور دونوں قسم کے یعنی پاکستانی ملیٹنٹس چاہے جن کا تعلق جس بھی گروپ سے ہو، چاہے وہ TTP کے ہوں، لشکر اسلام کے ہوں، یا پھر وہ حافظ گل بہادر گروپ کے ہوں، یا پھر ایک جو نیا اتحاد بنا ہے اتحاد المجاہدین کے نام سے ان کے لوگ ہوں، ان ساروں نے بیعت کیا ہوا ہے شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کے ہاتھ پہ، تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ اب جس طرح پاکستان اور افغانستان کے مسائل بڑھ رہے تھے اور اس میں افغان قیادت کو بھی یہ پتہ تھا کہ بنیادی مسئلہ جو ہے یہ TTP کا ہے، تو اس مسئلے کا حل غالباً اس طریقے سے ڈھونڈا گیا ہے کہ کوئی خفیہ ڈیل ہوئی ہے، اور اس ڈیل کا نتیجہ جو ہے آپ مختلف کارروائیوں کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کی جو کشیدگی ہے، مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اٹاری واگا بارڈر جو ہے یہ بند کیا گیا ہے۔ یہ ہندوستان کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا، پاکستان کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا۔ یہ کتنا نقصان دہ ہے افغانستان کی تجارت کے لیے؟ یہ افغانستان کے جو تاجر ہیں یہ بڑا نقصان دہ قرار دے رہے ہیں اپنی معیشت کے لیے بھی اور اپنی تجارت کے لیے بھی۔ افغانستان کی برآمدات کا جو ایک بنیادی، ایک بڑا اور آسان راستہ تھا وہ یہی واہگہ بارڈر تھا، اور پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے اب جو متبادل ان کے پاس راستے ہیں وہ ایک چاہ بہار کا ہے، ایک بندر عباس کا ہے، اور اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے۔ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے افغان تاجروں کے پاس کہ وہ اپنی برآمدات اگر وہ پہنچانا چاہیں تو ایک تو ہوائی راستہ ہے، اور ظاہر ہے کہ فضائی حدود جو ہیں اس پر بھی پابندی ہے۔ کوئی بھارتی ایئر لائن جو ہے وہ پاکستانی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب مجبوراً افغان تاجروں کو چاہ بہار اور بندر عباس کی طرف دیکھنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کی کشیدگی کم ہو، کیونکہ ایک تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ موجودہ جو افغان حکومت ہے اس کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان ہمارا دوست نہیں ہو سکتا، گو کہ افغان طالبان اور ہندوستانی قیادت کے مابین کچھ حوالوں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رابطے بھی ہیں، ان کے مراسم بڑھے بھی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں، اور ریسنٹلی اس حملے کے بعد جو پہلگام حملہ ہوا تھا اس کے بعد بھی ایک اعلیٰ جو انڈین وزارت خارجہ کے عہدیدار ہیں آنند پرکاش،
इन्होंने मुलाकात की अमीर खान मुत्तकी से, लेकिन इसके बावजूद ये समझा जाता है, वहाँ पे इस बात पर इत्तेफाक मौजूद है कि जब से तालिबान हुकूमत बरसर इक़्तिदार आए हैं तो अफ़गान ताजरों को हिंदुस्तान की जानिब से जो मुश्किलात हैं उसमें इजाफ़ा हुआ है। एक तो उनके जो वीज़े का हसूल था वो अशरफ गनी के दौर में, हामिद करज़ई के दौर में आसान था, लेकिन अफ़गान तालिबान के दौर में इनके लिए इंडिया की तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से वीज़ों का हसूल जो है ये मुश्किल बना दिया गया। खुश्क मेवाजात बड़ी बरामदात में से एक है और आदाद शुमार ये बताते हैं कि मई 2024 से लेकर मार्च 2025 तक 1,15,000 टन खुश्क मेवाजात जो हैं ये बरामद किए गए, यानी अफ़गानिस्तान ने ये बरामद किए हिंदुस्तान को बरास्ता पाकिस्तान, बरास्ता वाहगा बार्डर। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो पाक भारत कशीदगी है इससे अफ़गानिस्तान का कितना नुकसान हो रहा है। और चीन और पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान भी अफ़गान फलों के लिए एक अहम मंडी है। 350 मिलियन डॉलर सिर्फ फलों की बरामदात हैं अफ़गानिस्तान की भारत को। बंदिश से, ये जो वाघा बार्डर की बंदिश है, इससे शदीद माली नुकसान का ख़दशा है। बहुत सारे हवाले हैं और जब आप बाकी चैनल्स पे देखते हैं तो आपको सिर्फ पाकिस्तान और भारत के मामलात दिखाई देते हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि मगरबी जो सरहद पे मामलात हैं ये नज़रों से ओझल ना रहें। यहाँ पे क्या हो रहा है, पाकिस्तानी साइड पे क्या हो रहा है, यानी जो पाकिस्तान के मगरबी सरहद के साथ जो इलाके हैं, ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी रीजन और फिर कबायली पट्टी और फिर साथ में अफ़गानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, और ये जो पाक भारत कशीदगी है इससे अफ़गानिस्तान किस हवाले से, किस तरीके से मुतासर हो रहा है, इन सारे मामलात पर नज़र है। जो भी इस हवाले से नई पेशरफ्त होगी, जो भी नई डेवलपमेंट होगी, मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके सामने रख सकूँ। मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये कर लीजिए और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजा कीजिए। बहुत शुक्रिया।